प्रिय बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यह कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम द्वारा आपण आशीर्वाद प्राप्त होती, आत्मिक जीवन में वृद्धि पाऊँच, ईश्वर ठारू मंगल आशीर्वाद पाऊँच। आमने से आनंदित अटू, आपणकर सकाशे ईश्वर को धन्यवाद देउछु। यही कार्यक्रम को जदि एपर्यंत आपण सब्सक्राइब करना आज ही करनियंतु। पुणी यही कार्यक्रम को आपणकर बंधु मान निकट में शेयर करंतु, जद्वारा कि से माने मध्य उपकृत हेबे। आमने यही दिन मानकरे एक विशेष प्रसंग नहीं कि आलोचना करुछु, ताहा होची ईश्वर आम मान को उपहार भाव में देइथिबा समय को किपरि भाव में व्यवहार करुछु। ईश्वरंकर वाक्य रे एक कथा लिखा जाए, उपदेशक तार से जो 3 अध्यायर प्रथम पदरे ही सबु विषयर काल अच्छी और आकाश तले सबु मनोरथर समय अच्छी। आउ आम मैंने एक कथा चिंता करूँ जे आम मैंने जो समय पाइचु ताहा सीमित समय, बहुत लंबा समय नुहे, अनेक वर्षर निमंते बोली कह जाई पारिबो नाही। मनुष्यर आयुष्य केते ईश्वर वाक्य कह जाइछि, बल सकाशे 70 अबा 80 वर्ष। बहुत कम लोक 100 वर्ष किंबा 100 टपिकी जाती, बहुत कम लोक, हाथ गणती केतेक लोक मात्र पृथ्वी रे अछंती जो माने 100 को पार हे कि ए पर्यंत बंची छंती। किंतु अधिकांशर समय आयुष बहुत अल्प अटे। ईश्वर वाक्य कथा लिखा अच्छी, गीत संगीता तार 89 गीत 47 पदरे, आहे मोहर समय किपरि अल्प यह स्मरण कर, तुम्भे किपरि असारता निमंते मनुष्य संतान समस्त को सृष्टि करिअछ, जे मृत्यु न देखी जीवित रहिब ओ पातालर पराक्रम रु आपणा प्राण को मुक्त करिब, एपरि मनुष्य किए? प्रिय बंधु, केही जणे भी नाहंती। तेबे ईश्वर आमको समय देइछन्ते, अल्प समय हेले मध्य, सीमित समय हेले मध्य जीवित रखिछन्ति, बंचे रखिछन्ति, उपहार भाव से समय को देई अछन्ति। आमने ईश्वर निकट में कृतज्ञ हवा आवश्यक। घंटा, दिन, घड़ी एवं कैलेंडर गुड़िक केवल समयर ट्रैक रखिबा पाई एकमात्र उपाय नुहे। सलोमन समस्त विषय रे एक काल बा ऋतु भाव से कही अछन्ति। उपदेशक 3 अध्याय एगुड़िक सुजोगर समय अटे किंबा प्रस्तुतिर समय अटे। समय आम पाई सुजोग भाव रे आसे, समय आम निकट को प्रस्तुत हेबार निमंते, किछि प्रस्तुत करिवार निमंते आसे। भक्त दाऊदंकर जीवन विषय रे चिंता करिबा। से तांको परिवार रे समस्त ठारू सान पुओ थिले, कनिष्ठ पुओ थिले। मेंढा मान को चरेबा तांकर दायित्व थिला, बापा तांको से दायित्व देइथिले। तांकर बड़ भाई माने से माने बड़ बड़ ऑफिसर ही की कार्य करुथिले, किंतु दाऊदन को मेंढा चरेबार दायित्व दिया जाइतिला। मात्र सेथिरे से विश्वस्त थिले, तांकर समय को से सठिक भाव रे विनियोग कले। निसंदेह रे तांकर कौनसी धारणा नथिला जे मेंढा मानकर प्रतिपालन करुथिबा बेले प्रभु तांको तैयारी करुछंती, प्रस्तुत करुछंती एक सुंदर भविष्यतर निमंते, जे से इस्राएल जातिर जड़े राजा रूपे मनोनीत हेबे, राजा रूपे नियुक्ति पाइबे, तांको राजा करा जीव। प्रिय बंधु, अनेक थर युवा युवती माने वयस्क हेबा पर्यंत अपेक्षा करि पारंते नाही, किंतु किशोर वर्ष गुड़िक होउची प्रस्तुतिर समय, श्रृंखलार समय एवं भल कर्म अभ्यास को अख्तियार करिवार बा शिखिबार समय अटे। आम जीवनर प्रत्येक ऋतुर एक उद्देश्य अच्छी, प्रत्येक उद्देश्य पाई एक समय अच्छी। जीवनर प्रत्येक ऋतुर एक समय अच्छी एवं प्रत्येक उद्देश्यर एक समय अच्छी। प्रत्येक समयर एक उद्देश्य, प्रत्येक उद्देश्यर एक समय अच्छी। उपदेशक 3 अध्याय प्रथम भागरे जो कह जाइछि विभिन्न विषय
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ତଥାପି ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଏକ ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଟେ। ସମୟ ହେଇନି, ସମୟ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ହେଇନି, ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ନା, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସମୟ କ'ଣ ହେଇନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ହୁଏତ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ। ଆମ ଜୀବନର ସମୟ ବା ଋତୁକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଯେଉଁ କାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେଥିର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ବା ଚାହିଁବାର ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ବା ତାହା କରିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଆମମାନେ ପାଉଥିବା ସମୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ସଜାଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୌବନ କାଳରେ ହିଁ ଆମେ ସମୟର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ସମୟ ସରିଯିବ, ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଏବେଠାରୁ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଉଭୟ ସମୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଚାର, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜୀବନ ଓ ସମୟର ହିସାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମମାନେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏକଥା ଲେଖା ଅଛି, ଉପଦେଶକ 8 ପର୍ବର 5 ପଦରେ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ସେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀର ମନ ସମୟ ଓ ବିଚାର ଜାଣେ। ଜ୍ଞାନୀର ମନ ସମୟ ଏବଂ ବିଚାର ଜାଣେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିପ୍ରାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଓ ବିଚାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିପ୍ରାୟ ପାଇଁ ସମୟ ବି ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମୟକୁ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାର ହିସାବ କିତାବର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ସରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ମନେ ରଖୁ, ଆମର ସମୟ ସରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କେକ୍ କାଟୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରୁ? ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଖିଲି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ସେଇଟା ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୋର ସରିଗଲା, 365ଟି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତାହା ମୁଁ କେବେ ବି ଫେରି ପାଇବି ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେକ୍ କାଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, এই বিষয়টা ঘটে। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର 365 ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସମୟଟା ରହିଲା ସେଥିରୁ କେତେ ବାକି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ବିତି ଯାଇଥିବା 365 ଦିନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଆପଣ ସଫଳତାର ଦିଗରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିଫଳତା ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାହା ଆପଣ ଆଉ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଫେରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ, ଦୟାରେ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟକୁ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜୀବନ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ଅଟେ, ବିଶେଷ ଉପହାର ଅଟେ। ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର
दायित्व अटे। आज आम समय सरी आसी परवर्ती समय पुणी यही प्रसंग में आम मैंने आग को बढ़ा तेरे से पर्यंत आसु आम मैंने प्रभुंर निकट को जावा प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु तुम चरण तल को आसुचु धन्यवाद दौचु आम मान को जीवन एवं समय उपहार भाव यह तुम ठारू पाइथिबा उपहार अटे। यार ठीक व्यवहार करने को ज्ञान विशिष्ट मन आ अंतकरण आम मान को दियो सचेतनता दियो जेपरि आम माने समय को बर्बाद न करी ताकू फलप्रद भाव में व्यवहार करूँ गठनमूलक कार्य करिवार निमंते उन्नतिमूलक कार्य करिवार निमंते सफलता आड़ को अग्रसर हबार निमंते समय को विनियोग करूँ साहाय्य कर निज जीवन को एवं आम मान समय को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुंक नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु आमेन। एतले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबले आम मानकर प्रत्येक सहित सारा विश्व में ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भणी संगरे रही साहाय्य उपकार करंतु आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु।